नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। संक्रांति के बाद बीपीएल खानदानों के लिए राशन कार्ड की जराई का अमल शुरू होगा। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी का कौंसल में ऐलान। हुकूमत के खिलाफ बीआरएस पार्टी ने दी मराज शिकनी की नोटिस। सरपंचों के बकायाजात पर वाकआउट। लागा चरला मसले पर अरकान की हंगामा आराई। जारिया तालीमी साल डिटेंशन पर अमल नहीं होगा। हजारों तलबा को मिलेगी राहत। अकबरुद्दीन ओवैसी के मुतालबे पर वजीर सेहत का ऐलान। बीएससी इजलास से बीआरएस और एमआईएम पार्टी का वॉकआउट। इजलास कितने दिन चलाया जाएगा, इसका फैसला नहीं हो सका। अलवाल पुलिस स्टेशन के हदूद में दोस्तों के हाथों दोस्त का कत्ल। पुरानी मुखासिमत कत्ल की वजह। मुताल्लिका पुलिस मसरूफ तहकीकात। और एसओटी एलबी नगर और मीरपेट पुलिस ने ड्रग पेडलर्स के रैकेट को किया बेनकाब। 1 करोड़ 25 लाख रुपए के ममनुआ ड्रग्स जब्त। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टोली चौकी हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट टोली चौकी हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने ऐलान किया है कि सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वालों के लिए नए राशन कार्ड्स की इजराई का अमल संक्रांति के बाद शुरू होगा।
تلنگانہ قانون ساز کونسل میں پیر کو وقفہ سوالات کے دوران ریاستی وزیر نے کہا جلد سے جلد اس عمل کو پورا کیا جائے گا۔ اتم کمار ریڈی نے کہا جو سروے ہوا ہے اس کے ریکارڈ کے مطابق تنقیح کے بعد کارڈز جاری کیے جائیں گے۔ میں آپ کو یہ ہاؤس دوارا ایشورنس دینا چاہتا ہوں، ابھی سنکرانتی کے بعد ہم یہ جو ہے ایکسرسائز جو ہے راشن کارڈ ایشو کا شروع کریں گے اور ہر بی پی ایل فیملی کو اسٹیٹ میں ہم نیا راشن کارڈ دینے والے ہیں اور جلد سے جلد پورا کریں گے۔ بی آر ایس پارٹی کے ارکان اسمبلی نے تحریک التوا پیش کرتے ہوئے لاگا چرلا کے کسانوں کو ہتھکڑیاں ڈالنے کے مسئلے پر مباحث کا مطالبہ کیا اور شور غل برپا کیا۔ اس سے پہلے اسمبلی کے احاطے میں بی آر ایس ایل پی کے دفتر سے بی آر ایس ارکان اسمبلی نے پلے کارڈز کے ساتھ ایوان اسمبلی میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ پولیس نے ارکان کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی۔ بعد میں اسمبلی کو چائے کے وقفے کے لیے ملتوی کیا گیا۔ اجلاس جب دوبارہ شروع ہوا تو یہ ارکان اسمبلی پلے کارڈز کے ساتھ اندر داخل ہو گئے۔ اسپیکر نے جب ٹوریزم پالیسی پر مختصر مباحث کا اعلان کیا، بی آر ایس سرکار نے زبردست شور غل کیا، پلے کارڈز تھامے ہوئے نعرے بازی کی۔ اسپیکر اور دیگر وزراء نے ان کے رویے پر شدید تنقید کی، لیکن بی آر ایس سرکار نے اپنا شور غل اور نعرے بازی کو جاری رکھا۔ اسپیکر نے مارشل کو ہدایت دی کہ ارکان کے پاس سے پلے کارڈز لیے جائیں، لیکن ارکان نے شور غل میں اضافہ کر دیا۔ اسے دیکھتے ہوئے اسپیکر نے اجلاس کی کارروائی کو منگل تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ ایوان اسمبلی میں گرام پنچایت منڈل پریشد کے بقایا جات کی ادائیگی سے متعلق سوال پر بی آر ایس پارٹی نے ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ ہریش راؤ نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ نومبر کے مہینے میں بڑے کنٹریکٹرز کو 1200 کروڑ روپے ادا کیے گئے، جبکہ سرپنچوں کو 691 کروڑ روپے ادا نہیں کیے گئے۔ دیہاتوں کے حالات انتہائی ابتر ہیں۔ امریکی حکومت نے اپنے شہریوں کو چوکنا کیا ہے کہ وہ تلنگانہ کا دورہ نہ کریں، چکن گنیا کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہریش راؤ نے کہا کہ حکومت کب بقایا جات ادا کرے گی، اس کا خلاصہ کریں۔ اس سوال پر بی جے پی کے رکن اسمبلی کے وینکٹ رمنا ریڈی نے کہا پچھلی حکومت اور موجودہ حکومت کے درمیان سرپنچ پریشان ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر ارکان نے حصہ لیا۔ ریاستی وزیر سیتکا نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ کانگریس حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد سرپنچوں کی میعاد ختم ہو چکی، ذات پات کی مردم شماری کی وجہ سے انتخابات میں تاخیر ہوئی ہے، جو بھی بقایا جات ہیں یہ بی آر ایس حکومت کے ہیں۔ سیتکا نے کہا حکومت نے گرام پنچایت کو 740 کروڑ روپے جاری کیے ہیں۔ اس وقت کے وزیر فائنانس ہریش راؤ اگر ایک دستخط کرتے تو بقایا جات نہیں ہوتے۔ وزیر موصوف کے جواب سے عدم مطمئن بی آر ایس پارٹی کے ارکان نے ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ بی آر ایس پارٹی کے کارگزار صدر کے ٹی رما راؤ نے کہا کسان اگر اراضی نہیں دیں گے تو جیل میں ڈالیں گے۔ اسمبلی کو کل تک ملتوی کرنے کے بعد بی آر ایس ارکان اسمبلی نے ایوان کے باہر بابو داخلے پر دھرنا دیا۔ بعد میں کے ٹی آر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا قرض کے نام پر حکومت ایوان کو اور عوام کو گمراہ کر رہی ہے۔ حکومت نے جو جھوٹ بولا ہے آر بی آئی کی رپورٹ نے اس کا خلاصہ کر دیا۔ ایوان کو گمراہ کرنے کے لیے حکومت کے خلاف مراج شکنی کی نوٹس دی گئی۔ اگر حکومت اپنے حساب کتاب درست کر لے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ کے ٹی آر نے کہا کہ ارکان کے پروٹوکول کے خلاف شکایت کی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ لاگا چرلا کے کسانوں کو جیل میں ڈالا گیا، ان پر 3rd ڈگری کا استعمال کیا گیا۔ اس مسئلے پر مباحث کا مطالبہ کیا گیا کہ حکومت نے فراری اختیار کی۔ کے ٹی آر نے کہا کوڑنگل کے کسانوں کے ساتھ بی آر ایس پارٹی کھڑی ہے اور کسانوں کے لیے جدوجہد کرتی رہے گی۔ قائد مجلس لیجسلیچر پارٹی اکبر الدین اویسی نے جے این ٹی یو اور عثمانیہ یونیورسٹی کے تحت کالجز کے طلباء کے ایک اہم مسئلے کو ایوان اسمبلی میں اٹھاتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ جے این ٹی یو، عثمانیہ یونیورسٹی اور اٹانومس کالجز میں نصاب، ڈیٹینشن پالیسی اور پاسنگ مارکس کے قواعد ایک جیسے ہونے چاہیے۔ اکبر الدین اویسی نے بتایا کہ جے این ٹی یو میں کریڈٹ مارکس 25 ہیں، عثمانیہ یونیورسٹی میں 50 رکھے گئے ہیں۔ اٹانومس کالجز طلباء کو پروموٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام یونیورسٹیز کا نصاب یکساں ہونا چاہیے۔ یونیورسٹیز کی الگ پالیسیوں کی وجہ سے طلباء کا نقصان ہو رہا ہے۔ اکبر الدین اویسی نے انجینئرنگ طلباء کے سپلیمنٹری امتحانات کا مسئلہ اٹھاتے ہوئے کہا انجینئرنگ میں ڈراپ آؤٹ کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے سپلیمنٹری امتحانات کی پالیسی پر بھی غور کیا جائے۔ اکبر اویسی نے عثمانیہ یونیورسٹی میں انجینئرنگ کورسز کی میعاد پر بھی توجہ دلائی اور کہا کہ اس مسئلے پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قائد مجلس نے کہا انجینئرنگ کالجز کے ساتھ انتظامیہ کے ساتھ ایک اجلاس طلب کیا جائے اور ایک جامع پالیسی وضع کی جائے اور اس سال قواعد میں نرمی کی جائے۔ اٹانومس کالجز کے لیے انہوں نے خصوصی انسپیکشن ٹیم کے قیام پر زور دیا۔ So first and foremost, the most important thing is that, sir, we have
JNTU University, sir, and also Osmania University, sir. And there are, I think, some 300 engineering colleges which are affiliated to JNTU, and there are some 10 colleges which are affiliated with Osmania University, sir. Sir, now, the reason for me to raise this question is that, sir, through you, I would like to ask the Honorable Minister Saab is the detention policy the same for Osmania University and JNTU University, sir? Sir, as per my information, sir, the detention policy in JNTU is, the credit score is 25, sir. That is 25%. Osmania University, sir, they've made it 50, sir. So why this disparity, sir? And sir, one more important thing which I want to bring to your kind notice, and through you to the Minister Saab, is that, sir, we have autonomous colleges also, sir. Sir, in the autonomous colleges, sir, they are very lenient and they are promoting the students, sir. And in this Osmania University, sir, I have the list, sir, a newspaper article which had come, sir, which says that in JNTU, sir, in JNTU, the credits are 25, sir, 25%. वहां पे passing percentage is 40%, sir. तो आप अंदाजा लगाइए, sir, अगर 50% अगर हम उस्मानिया यूनिवर्सिटी में कर देंगे, तो what would be the passing percentage? Sir, also, sir, this is not only one disparity. Sir, if I am wrong, I may be corrected, sir. My second question is that, sir, is there a disparity in the syllabus or not, sir? So disparity, sir, in the scheme of instructions, course content, syllabus across the university colleges, constitute colleges, autonomous colleges and affiliated colleges, they have totally different syllabus, sir. So through you, I request the Honorable Minister Saab, sir, whether it is JNTU, whether it is Osmania or autonomous universities, sir, the syllabus has to be same. The rules have to be same. The detention policy has to be same, sir. Sir, also, sir, if we have to go into the next details, sir, I would like to ask the Honorable Minister Saab through you, sir, make up advanced supplementary exam, sir. Sir, Osmania University doesn't have such things, sir. Sir, through you, I request the Honorable Minister Saab, say it is suggested to hold a make-up exam or an advanced supplementary exam as mandatory for facilitating the students to get two opportunities so as to enable them to earn requisite credits. If implemented, the number of detained students may get decreased in subsequent years, sir. So the reason for me requesting this and giving this suggestion is that, sir, the dropout level is increasing in engineering students, sir. Sir, अब ये अगर 50% आ जाएगा, sir, तो और बच्चे drop out हो जाएंगे, sir. For in Osmania University, sir, engineering student के लिए 4 साल का कोर्स है, sir. सर, उनको ये बोल रहे हैं कि 6 साल में खत्म करो. MBBS, आर्किटेक्चर, लॉ, फार्मेसी, एनी अदर कोर्सेस, सर, इसमें डबल टाइम देते हैं, सर. अब आप यहां पे डिटेन कर रहे हैं, you're detaining them and again telling them to clear the engineering in 6 years. So this also needs to be corrected, sir. Sir, seeing all these issues, sir, so through you, lastly, sir, I request the Honorable Minister Saab to please call for a meeting of the managements of the engineering college, also the students, and have a similar policy, sir. Let it be JNTU, let it be Osmania University, sir. And at least for this year, sir, at least for this year, sir, I request that this rule may be relaxed, sir, so that we can save the future and the career of the students, sir. Sir, most important thing which nobody is understanding, sir, Honorable Minister Saab has given me a reply, very good reply he has given, sir. I thank him for that reply, sir. लेकिन रिप्लाई में, सर, मिनिस्टर साहब ने कहा कि इतने बच्चे पास हुए. सर, आउट ऑफ 10 सब्जेक्ट, सर, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, JNTU में, उस्मानिया में 50% सब्जेक्ट्स क्लियर करना है, सर, JNTU में 25, सर. Sir, I would like to know from the Honorable Minister Saab is that how many students have cleared all the exams, sir, all the papers, all the subjects. When we see that, sir, the percentage of clearance of all the subjects in Osmania universities, it is less than 20%, sir. So I once again, through you, request, sir,
کہ ایک میٹنگ بلا لیجئے, بیٹھتے ہیں, رول سب کے لیے ایک کریے, سسٹم ایک کے لیے کریے, پروموشن کے رولز بھی ایک کریے سر, JNT ہونے دو یہ. اینڈ لاسٹلی سر, autonomous universities کے لیے a special inspection team should be there sir. They are just pushing the students. سر وہ ایگزام لکھتے نہیں لکھتے, اچھا لکھتے خراب لکھتے, کچھ بھی نہیں سر, وہ autonomous university ہے. They are just promoting them, passing them. Because of these autonomous universities, this lack sir, یہ کمزوری کی وجہ سے engineering students کو نوکری بھی نہیں مل رہی ہے. Sir, these are my questions and I hope Honorable Minister Sahab would relook into this sir. Thank you sir. وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے اکبر الدین اویسی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ قائد مجلس کی تجاویز کا خیر مقدم کرتے ہیں. دامودر راج نرسمہا نے کہا کہ کالجز انتظامیہ کے ساتھ اجلاس کی جو تجویز ہے اس پر جلد عمل کیا جائے گا. وائس چانسلر طلباء کے نمائندوں کو بھی مدعو کیا جائے گا. ہم ڈیٹینشن اور سپلیمنٹری امتحان کی مدت اور فیس باز ادائیگی کے امور پر بھی اجلاس میں غور کرتے ہوئے اس کی یکسوئی کی کوشش کریں گے. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ this is related to the professional courses, particularly the engineering courses and the future of the talented hard-working students. Adhyaksha, Pradhananga, what the Honorable Member Akbaruddin just said, it is pertaining to the different syllabuses in JNTU, Osmania or say Kakatiya in our universities in the state. Secondly, the policy of detention. Third is the issue with regard to the number of credits per semester overall for the academic year. And the other most important thing is the average pass out of students that year. And the most important thing is advanced supplementary exam score to be given to the students. And the readmission. Again, the readmission is again related to the fees reimbursement. Sir, to a very great extent, I welcome the suggestions given by the Honorable Member, sir, and particularly the regulatory powers of the university should be much more stringent and strong with regard to the autonomous universities. And with regard to the meeting to be conducted between the managements and the university authorities and the students, which is very essential to resolve several issues which have been raised by the Honorable Member, sir. Twaralone, at the earliest, we will call for a meeting with the department, the concerned universities, the Vice Chancellor, the management and the students, and try to resolve the issue of the credits, the detention, the credits, and also the re-examination, the period of re-examination, and also the readmission, and also the issue of the fees reimbursement. These are the main issues, and this can be sorted out sitting across the table, and we'll very shortly call for meeting of the university, the department as well as the management, sir. Thank you, sir. قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے کہا کہ اس تعلیمی سال ڈیٹینشن کی پالیسی کو ختم کیا جانا چاہیے اور ایک پالیسی وضع ہونی چاہیے. تمام یونیورسٹیز کے اندر ایک پالیسی ہونی چاہیے. وزیر صحت نے اکبر اویسی کے سوال پر کہا کہ ڈیٹینشن کے معاملے میں سال حکومت نے طلباء کو راحت دینے کا فیصلہ کیا ہے. So at least I request sir کہ detention policy suddenly it has been introduced sir. Sir, it was not there earlier for 2-3 years, and this year they have suddenly introduced this, and many students were unaware of this detention policy, sir. ان کو معلوم بھی نہیں تھا کہ اگر آپ اتنے کریڈٹس نہیں لائیں گے تو ان کو ڈیٹین کر دیا جائے گا. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے سر, ایٹ لیسٹ یہ سال کے لیے یہ ڈیٹینشن پالیسی کو ختم کر کے پوری ایک سملر پالیسی اڈاپٹ کریے
چاہے JNT ہو, عثمانیہ یونیورسٹی ہو, کاکتیہ ہو, جو بھی ہو, ہر جگہ پہ ایک پالیسی بنائیے, ایک رول بنائیے اور کریڈٹس بھی ایک کریے, سلیبس کو بھی ایک کریے. اور سر اس میں بہت سارے کریکشنز ہیں جو میں ابھی آپ کے ذریعے بولا ہوں, تو میٹنگ اگر بلا لی جاتی ہے تو اس سے کریکشنز کر سکتے ہیں. لہٰذا اس سال کے لیے ڈیٹینشن پالیسی کو اگر سسپینڈ کریں گے تو بڑی مہربانی ہوگی, بچوں کا فیوچر بھی اس سے بچے گا. سر అధ్యక్ష, ప్రధానమైన అంశము ఈ ప్రశ్నకు సంబంధించి ద మెయిన్ ఇష్యూ విత్ రిలేటెడ్ టు టుడేస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ద పాలసీ, ద క్రెడిట్స్, ద సిలబస్, ద డిటెన్షన్, రీఅడ్మిషన్. సో విత్ రిగార్డ్ టు ద పాలసీ ఆఫ్ డిటెన్షన్ అనేది కొత్తగా కాదు. ఇట్ ఇస్ పాలసీ విచ్ ఇస్ దేర్ లాస్ట్ 40 years, 50 years. బట్ ఇన్ బిట్వీన్ ద యూనివర్సిటీస్ ఆర్ గివెన్ రిలాక్సేషన్. The request of the honorable member is that at least for this year the relaxation may be given. The government has in principle have taken a decision to relax for this year. تلنگانہ اسمبلی کی تاریخ میں پہلی بار سابقہ عوامی نمائندوں کو انر لابی میں داخلے سے روک دیا گیا ہے. سابق ارکان مقررہ اور ارکان پارلیمنٹ کے لیے بورڈ لگا دیا گیا. اسمبلی کے اس فیصلے پر سابق ارکان مقررہ نے برہمی کا اظہار کیا ہے. دوسری طرف میڈیا پر بھی پہلی بار تحدیدات عائد کر دی گئی ہیں. اسمبلی کے احاطے میں ویڈیو فوٹو نکالنے پر پابندی لگانے کے احکام جاری کر دیے گئے ہیں. تلنگانہ اسمبلی کے BSc اجلاس سے BRS اور MIM پارٹی کے ارکان نے واک آؤٹ کیا. پیر کے دن اسپیکر کے چیمبر میں منعقدہ BSc اجلاس میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا، BRS پارٹی کے ہریش راؤ، مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی، BJP اور CPI کے رکن کے علاوہ دوسرے موجود تھے. یہ اجلاس اسمبلی کتنے دن چلائی جائے گی اس کا فیصلہ کیے بغیر ختم ہو گیا. اجلاس کتنے دن چلایا جائے گا اس کی وضاحت نہ کرنے پر ہریش راؤ اور مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے BSc اجلاس سے واک آؤٹ کیا. اپوزیشن کا مطالبہ تھا کہ کم سے کم 15 دن ایوان کی کارروائی چلائی جائے. حکومت نے صرف 3 یا 4 دن چلانے کی بات کہی. BSc اجلاس میں ہریش راؤ نے کہا BRS ارکان کو ٹی شرٹ پہن کر ایوان میں داخل ہونے نہیں دیا گیا، جبکہ راہل گاندھی لوک سبھا میں ٹی شرٹ پہن کر جاتے ہیں. ہریش راؤ نے یہ بھی کہا کہ BSc اجلاس کے بغیر ایوان اسمبلی میں بلز کو پیش کرنا روایات کے خلاف ہے. نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ اسمبلی کے قواعد کے مطابق BSc کا اجلاس چلایا گیا. لابی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا BSc اجلاس میں BRS پارٹی کا رویہ ٹھیک نہیں تھا. اسمبلی کتنے دن چلائی جائے اس کا فیصلہ اسپیکر کرتے ہیں. 10 سال حکومت کرنے والوں کو یہ بات بھی پتہ نہیں. ہریش راؤ کے مطابق اسمبلی اجلاس کتنے دن ہونا چاہیے یہ کس طرح ممکن ہے. بھٹی نے کہا کہ وہ بھی لیڈر آف اپوزیشن تھے. اس وقت حکومت نے کیا کیا تھا ان کو نہیں معلوم. اس وقت بھی اسپیکر ہی فیصلہ لیا کرتے تھے. ایوان کی کارروائی کتنے دن چلائی جائے. صدر مجلس رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991 ملک کے سیکولر اقتدار کی علامت ہے. لوک سبھا میں بیرسٹر اویسی نے کہا کہ ملک میں 12 مساجد بشمول درگاہوں کے خلاف عدالت میں درج مقدمات پر مودی حکومت کو پلیسز آف ورشپ ایکٹ کے لزوم کے لیے عدالت میں جواب داخل کرنا چاہیے، کیونکہ ملک کا مفاد اور پارلیمنٹ کی سالمیت کی بالادستی برقرار رہے. بیرسٹر اویسی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ملک کو 80 اور 90 کے دہے میں نہ ڈھکیلا جائے. انہوں نے حکومت سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ ایسی تنظیموں کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے جو ملک کو پیچھے کی طرف لے جانا چاہتی ہیں. Madam, the Places of Worship Act 1991 Act imposes a non-derogable obligation towards enforcing a commitment to secularism under the Indian Constitution. The law is hence a legislative instrument designed to protect the secular features of the Indian Constitution, which is one of the basic features of the Constitution. Non-derogation is the foundational feature of the fundamental constitutional principles of which secularism is a core component. The Places of Worship Act is thus a legislative intervention which preserves non-derogation as an essential feature of our secular values. Historical wrongs cannot be remedied by people taking the law in their own hands. In preserving the character of the Places of Worship Act, Parliament has mandated in no uncertain terms that history and its wrongs shall not be used as instruments to oppress the present and future. Madam, this was said in the 7-judge constitutional bench in the judgment of Babri Masjid Ram Mandir. I demand from the government that to execute the laws made by Parliament, its non-enforcement is a violation of Parliament's sovereignty. Madams, 12 egregious cases have been filed against masjid and dargahs to convert or change their character, which includes Baba Budangi Dargah in Karnataka, Biju Mandil Masjid in Vidisha, Madhya Pradesh, Baduddin Shah Dargah in Bagpat,
the Modi government must give a clear answer as to its commitment to implement and defending laws made by Parliament. The Modi government must file a reply in Supreme Court defending the law in the interest of a country and to uphold the Parliament's sovereignty. Madam, I demand that this government does not take this country back to the era of 18 and 90s, which was a very dark period in the history of our country. کہیں ایسا نہ ہو میڈم کہ لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی. میں حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ ایسی تنظیموں کی ہرگز سیاسی طور پر سرپرستی نہ کریں جو اس ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. BRS پارٹی کے سابق وزیر اور رکن اسمبلی سبیتا اندر ریڈی نے کہا کہ صفر داخلہ والے اسکول سے متعلق سوال کو حکومت نے جان بوجھ کر ملتوی کیا. میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا ریاست میں 1913 اسکول ایسے ہیں جہاں پر ایک بھی داخلہ نہیں ہوا. BRS کے دور حکومت میں 6000 اسکول بند ہونے کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا. سابق وزیر تعلیم نے کہا تعلیمی شعبے پر حکومت کی پکڑ نہیں رہی. گرکل اسکول میں داخلے کم ہوئے ہیں. سوال کرنے سے پہلے حکومت راہ فرار اختیار کر رہی ہے. ان کا کہنا تھا حکومت قریب 1000 اسکول بند کرنے کی سازش کر رہی ہے. حکومت کو اپنی سوچ بدلنی چاہیے. BRS پارٹی کے لیڈر و سابق وزیر جگدیشور ریڈی نے کہا کہ صرف کانگریس کے ارکان کو ہی بات کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے جگدیشور ریڈی نے کہا ہمارے سوالوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ لاگا چرلا رمنا پیٹ سے لے کر دلاور پور تک کانگریس حکومت نے جو کام کیا اس کے خلاف BJP اور اس کے ساتھ اس نے بھی اس میں ملا کر کام کیا ہے. لیکن BRS پارٹی دونوں کے خلاف جدوجہد کرے گی. BJP کے رکن پارلیمنٹ یہاں پر وینکٹ رمنا ریڈی نے اسمبلی میں کہا کہ وہ اپنے سوال کے جواب کے لیے 1 سال سے انتظار کر رہے ہیں. مزید انتظار نہیں کر سکتے. وقفہ سوالات میں TGICC سے متعلق سوال کا تفصیلی جواب نہ ملنے پر انہوں نے کہا جو سوالات کیے ہیں اس کا جواب نہیں دیا گیا. وہی سوالات کے جواب دیے گئے ہیں جو حکومت کے موافق ہیں. اس پر وزیر صحت سریدر بابو نے کہا ہر سوال کا جواب دینے کے لیے حکومت تیار ہے. جو سوالات دیے گئے اس کو کلب کیا گیا. سریدر بابو نے کہا کہ صنعتی پارک کتنے ہیں اور کس کام کے لیے دیے گئے ہیں. اگر اس کے مقاصد پورے نہیں ہو رہے ہیں تو حکومت وہ اراضی کو واپس قبضے میں لے رہی ہے. سریدر بابو نے کہا اکتوبر کے مہینے میں کمیٹی تشکیل دی گئی جو ان تمام امور کا جائزہ لے رہی ہے. تلنگانہ اسمبلی کے باہر پروگریسو یوتھ ایسوسی ایشن کے کارکنوں کی طرف سے ریاست میں مقروضہ جائیدادوں پر تقررات کا مطالبہ کرتے ہوئے دھرنا دیا گیا. اسمبلی اور اس کے احاطے میں امتناعی احکامات نافذ ہیں. پولیس نے احتجاجی کارکنوں کو آگے بڑھنے نہیں دیا اور انہیں تحویل میں لے لیا. ان کا مطالبہ تھا کہ ریاست میں ملازمتوں کے تقررات پر وائٹ پیپر جاری کیا جائے. مرکزی حکومت کے ایک بھارت شریشٹھ بھارت پروگرام کے تحت سالار جنگ میوزیم میں سینٹرل بیورو آف کمیونیکیشن کی طرف سے 3 روزہ نمائش کا آغاز ہوا ہے. ریاستی گورنر جشنو دیو ورما نے پیر کو نمائش کا افتتاح انجام دیا. یہ نمائش 18 دسمبر تک جاری رہے گی. 17 دسمبر کو شہر کی مشہور شخصیت محمد علی بیگ اور ساہتیہ اکیڈمی کے ایوارڈ یافتہ رکن کونسل گوریٹی وینکنا طلباء سے خطاب کریں گے. طلباء سے شرکت کی اپیل کی گئی ہے. تلنگانہ اوورسیز مین پاور کمپنی لمیٹڈ ٹام کام کی طرف سے دبئی میں ڈیلیوری بوائز کے لیے 20 دسمبر کو انٹرویوز ہوں گے. اس جاب کی اہلیت امیدوار کی تعلیمی قابلیت SSC ہونی چاہیے. ڈرائیونگ لائسنس 3 سال پرانا ہونا چاہیے. امیدوار کی عمر 21 سے 38 سال کے درمیان ہونی چاہیے. مزید تفصیلات کے لیے ٹیلی فون نمبرات 9440050951 9440049861 9440051452 پر ربط پیدا کیا جا سکتا ہے. یہ نمبرات ایک بار پھر سن لیجیے 9440050951 9440049861 9440051452. مسجد محبوبیہ شانتی نگر سنگاریڈی میں مساجد اور درگاہوں کا تحفظ و تقدس اہل ایمان کی ذمہ داریوں کے عنوان سے جلسہ عام منعقد ہوا. صدارت محمد جاوید علی نے کی. چیئرمین کل ہند سنی مسلم علماء بورڈ خطیب امریکہ مولانا سید شاہ نجم الدین قادری الجیلانی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ مساجد دنیا میں کہیں بھی ہوں وہ اللہ کا گھر ہیں اور وہ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے شب معراج میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی. انہوں نے کہا کہ والدین اپنے بچوں کو دینی و اخلاقی تعلیم دیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کے اخلاق اچھے نہ ہوں اسے پسند نہیں فرمایا.
संगारेड्डी जिला कलेक्टर क्रांति वेल्लूर ने टीआईजीसी के चेयरमैन निर्मला जग्गारेड्डी के हमरा संगारेड्डी के भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में सीएम कप के खेलों का मशाल चलाकर आगाज किया। इस मौके पर उन्हें एनसीसी व दीगर खिलाड़ियों ने परेड की सलामी दी। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि नौजवानाने जिले के लिए एक अच्छा मौका है जिससे उनकी हौसला अफजाई हो रही है। मज़कूरा प्रोग्राम का मकसद नौजवानों की सलाहियतों को आगे लाना और बासलाहियत खिलाड़ियों की सलाहियतों को कौमी और रियासती सतह पर उनका इंतखाब करना है। अलवाल पुलिस स्टेशन के हदूद में एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। पुरानी मुखासिमत इसकी वजह बताई गई। इंदिरानगर अलवाल का साकिन संदीप संथिल पर इतवार की रात उसके दोस्तों ने घर में घुसकर चाकुओं से हमला किया। इस वाक़े में वो शदीद जख्मी हुआ। उसे गांधी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो इलाज के दौरान पीर की सुबह चांपर न हो सका। पुलिस के मुताबिक संदीप संथिल और उसके दोस्त शराब नोशी किया करते थे। इनमें अक्सर और बेशतर झगड़े भी हुआ करते थे। इनके दरमियान हालिया अरसे में भी झगड़ा हो चुका था। पुलिस ने केस दर्ज किया है। कातियों की तलाश जारी है। शालीबंडा मेन रोड पर इतवार को रात देर गए दो ग्रुपों के दरमियान झगड़े में 6 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें 2 की हालत नाजुक बताई गई। हुसैन आलम पुलिस ने इस सिलसिले में दोनों ग्रुप पर इक़दाम क़त्ल का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने दोनों ग्रुप ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराईं। या सैयद होटल के वेटर की होटल के बाजू वाक़े यूसुफ मोटर्स के मालिक के साथ मुबैना तौर पर फोन पर तलब कलामी हुई। इसके बाद दोनों तरफ से ग्रुप मुठभेड़ हो गई। इस झगड़े में आहनी सलाखों और लाठियों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। इंस्पेक्टर हुसैन आलम पुलिस सुरेंदर के मुताबिक पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। एसओटी एलबी नगर और मीरपेट पुलिस ने मध्य प्रदेश से हैदराबाद ड्रग मुंतकली के रैकेट को बेनकाब करते हुए भारी मकदार में ममनुआ ड्रग पॉपी स्ट्रॉ को जब्त किया है। रचाकुंडा कमिश्नर पुलिस सुधीर बाबू ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 53.5 किलो पॉपी स्ट्रॉ, 3 मोबाइल फोन जब्त किए गए। जब्त किए गए ड्रग्स की मालियत 1 करोड़ 25 लाख रुपए बताई गई। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि टोली महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में सरगर्म थी। कमिश्नर पुलिस ने टोली के अरकान के बारे में बताया कि मंगीलाल बिश्नोई, मंगीलाल डाका, बेराराम को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश का पिंटो उन्हें यह ड्रग सप्लाई किया करता था। फिल्म स्टार मोहन बाबू की गिरफ्तारी से मुताल्लिक कमिश्नर पुलिस का कहना था फिल्म अदाकार को नोटिस दी जा चुकी है। हाईकोर्ट ने उन्हें पुलिस के रूबरू 24 दिसंबर तक पेश होने से इस्तिस्ना दिया है। उनका यह भी कहना था कि मोहन बाबू के पास 2 लाइसेंस याफ्ता हथियार हैं और उन्हें हथियार जमा कराने की नोटिस भी दी गई है। तेलुगु फिल्म अदाकार मोहन बाबू ने तिरुपति के चंद्रागिरी पुलिस स्टेशन में अपने लाइसेंस याफ्ता 2 हथियार जमा करा दिए हैं। सिद्दीपेट प्रजनापुर राजीव राहदारी रिंग रोड पर आरटीसी बस ने कार को टक्कर दे दी। इस हादसे में कार में सवार 5 अफराद बशमूल एक हामिला खातून जख्मी हो गई। जख्मियों को करीबी एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। ड्राइवर की मुबैना लापरवाही की वजह से यह हादसा पेश आया है। सिकंदराबाद मुट्टुगुड़ा रेलवे निलायम शाहरा पर डीजल टैंकर उलट गया। टैंकर के उलटते ही सड़क पर हजारों लीटर डीजल बहता हुआ देखा गया। मुट्टुगुड़ा रेल निलायम शाहरा पर ट्रैफिक की रफ्तार भी सुस्त हो गई। डीजल के बहाव को रोकने के लिए इक़दाम किए गए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टोली चौकी हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत।
अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। संक्रांति के बाद BPL खानदानों के लिए राशन कार्ड की इजराई का अमल शुरू होगा। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी का कौंसिल में ऐलान। हुकूमत के खिलाफ VRS पार्टी ने दी मराद शिकनी की नोटिस। सरपंचों के बकायाजात पर वाकआउट। लागा चरला मसले पर अरकान की हंगामा आराई। जारिया तालीमी साल में डिटेंशन निज़ाम पर अमल नहीं होगा। हजारों तलबा को मिलेगी राहत। अकबरुद्दीन ओवैसी के मुतालबे पर वजीर सेहत का ऐलान। BS इजलास से BRS और MIM पार्टी का वॉकआउट। इजलास कितने दिन चलाया जाएगा, इसका फैसला नहीं हो सका। अलवाल पुलिस स्टेशन हदूद में दोस्तों के हाथों दोस्त का कत्ल। पुरानी मुखासमत कत्ल की वजह। मुताल्लिका पुलिस मसरूफ तहकीकात। और SOT LB नगर और मीरपेट पुलिस ने ड्रग पेडलिंग के रैकेट को किया बेनकाब। 1 करोड़ 25 लाख रुपए के ममनुआ ड्रग्स जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।